नमस्कार सांग मैंने मु राजू आपण मानक स्वागत करुच्ची राजू स्टडी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को। तेज चलते आम चतुर्थ श्रेणी साहित्य बही अर्थात भाषा महक बही जयराज गुरु विषय को आरंभ करवा। तेज चलतु वीडियो को स्टार्ट करवा। 1803 मसीहार ओडिशा इंग्रेज शासनाधीन है। इंग्रेज शासक गजपति मुकुंद देव को तांको अधीन रहिबाकू कहिथिले। गजपति मुकुंद देव तांकर कुलपुरोहित जयराज गुरु परामर्श इंग्रेज मान कथार राजी हेले नहीं, कारण से समय गजपति जयराज गुरु परामर्श ही शासन कार्य परिचालन करुथांती। तेणु राजगुरु उपदेश मानि राजा इंग्रेज मान अधीन होगापाई मना करदेले। यार अर्थ आम ओडिशा इंग्रेज शासनाधीन होइथिला 1803 मसीह। सेते बेले इंग्रेज माने जेते बेले आम देश अर्थात आम राज्य अर्थात ओडिशा को जेते बेले शासन करिया पई आसीथिले 1803 मसीह, सेते बेले आम ओडिशार शासक थांती गजपति मुकुंद देव। सेते बेले आम ओडिशार शासक थांती गजपति मुकुंद देव। गजपति मुकुंद देव को कुल पुरोहित गजपति मुकुंद देव को कुल पुरोहित थिले जयराज गुरु। जेते बेले 1803 मसीह इंग्रेज माने आसीथिले ओडिशा को शासन करिया पई, सेते बेले आमर शासक थिले गजपति मुकुंद देव। तांकर कुल पुरोहित थिले जयराज गुरु। जयराज गुरु को परामर्श अनुसार जयराज गुरु कहिथिले कि मुकुंद देव को कि इंग्रेज मान कथार राजी न होगा पई, कारण राजगुरु को उपदेश मानि राजा इंग्रेज मान अधीन होगापाई मना करदेले। देशभक्त जयराज गुरु गजपति को कौन कही जान, से कही कि गोटे विदेशी जाति आगे ठाकुर राजा मुंड नुआइब नहीं, ताहले ओडिया जाति और श्री जगन्नाथ गौरव रहिब नहीं। यही कथा कही जयराज गुरु। ताहले ओडिया जाति और श्री जगन्नाथ गौरव रहिब नहीं, बरं शरीर रे शेष रक्तबिंदु थिबा पर्यंत देशर और जातिर गौरव पाई लड़ाई करिया। अर्थात जयराज गुरु राजा को कही कि आपण गोटे विदेशी जाति आगे मुंड नुआइबा उचित नुहे, आपण शेष रक्तबिंदु थिबा पर्यंत आपण युद्ध करबा उचित। यह हेउची गोटे वीर जातिर गौरव। तापरे जयराज गुरुंकर एभली कथा इंग्रेज शासक शुणी नेले। जयराज गुरु यही कथा जिते बेले राजा को कहते यही कथा इंग्रेज शुणी नेले। से राजगुरु को आदेश देले तांकु देखा करिया को। राजगुरु इंग्रेज मान यही आदेश को मानिले नहीं। से जानिथिले जे इंग्रेज माने तांकु पाइले कठिन दंड न दे छाड़िबे नहीं, तेणु से इंग्रेज शासकों को देखा करिया को मना करदेले। ता संगे संगे से पाइक मान लड़ाई पई सजबाज होगापाई आदेश देले। अर्थात जेतेबेले जयराज गुरु यही कथा राजा को कहते कि आपण कौन विदेशी जाति आगे मुंड नुआइबा उचित नुहे, एक इंग्रेज शुणी नेले। इंग्रेज माने आदेश देले कि इंग्रेज माने राजगुरु को आदेश देले कि तांकु देखा करिया पे। राजगुरु इंग्रेज मान को यही आदेश मानिले नहीं, कारण राजगुरु जानिथिले जे मु जदि तांको कथा मानी तांको पाखकु जीबी तेबे सेमाने मते कठिन दंड न दे छाड़िबे नहीं। तेणु से इंग्रेज शासकों को देखा करिया पे मना करदेले। तांको संगे संगे जयराज गुरु पाइक मानंकु लड़ाई करिवा पे आदेश देले। इंग्रेज माने खर्दा दखल करिवा पे लड़ाई आरंभ करदेले। ओडिया पाइक माने भी कम बलवान और साहसी नथिले। जयराज गुरु यही पाइक मान नेता होई लड़िया पे आगे आसिले। पाइक माने ढाल तरबारी धरी लड़ुथांते। एथिरे इंग्रेज माने प्रथमे खर्दा जिला दखल करिया पे लड़ाई आरंभ करदेले। सेतेबेले ओडिया पाइक माने भी कम बलवान किंबा साहसी बहुत बलवान बहुत साहसी थिले। जयराज गुरु ए जो पाइक नेता माने थिले तांको मानकर हेड अर्थात तांकर मुखिया होई युद्ध करने को जाइथिले। सेतेबेले पाइक माने ढाल तरबारी धरी लड़ुथांते। इंग्रेज सैन्य मानक मध्यरु अनेकों को से माने मारी पकाइले। किसी दिन धरी जोर रे लड़ाई चलिला। पाइक माने शत्रुर गुड़ीगोला तप कमाण आगरे अधिक दिन लड़ी पारिले नहीं। शेष पाइक माने हारीगले। युद्ध रे हारी जाई गजपति मुकुंद देव इंग्रेज मानक द्वारा बंदी हेले। इंग्रेज माने खर्दा दखल कले। यार अर्थ
ସେତେବେଳେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଭଲ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଢାଲ ତରବାରୀ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେତେବେଳେ ଗୁଳି ବନ୍ଧୁକ ତୋପ ଇତ୍ୟାଦି ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜା ହାରିଗଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ହାରିଯିବା ଫଳରେ ମୁକୁନ୍ଦଦେବଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନେ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଗଲେ ଏବଂ ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦଖଲ କରିନେଲେ। ହେଲେ ପାଇକମାନଙ୍କ ନେତା ଅସଲ ବୀର ଜୟରାଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନେ ଖୋଜି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯଦି ଜୟରାଜ ଗୁରୁ ହାଜର ହୋଇ ଦୋଷମାନେ ଯିବେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବିନା ବିଚାରରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ଏହି ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦଖଲ କରି ନିଆଗଲା ଏବଂ ରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ କରି ନିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଇକମାନଙ୍କର ନେତା ଥିଲେ ଯିଏ ଜୟରାଜ ଗୁରୁ, ତାଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନେ ଖୋଜିକି ପାଇନଥିଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କି ଯଦି ଜୟରାଜ ଗୁରୁ ହାଜର ହୋଇଯିବେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ନିଜର ଦୋଷ ମାନିଯିବେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଘୋଷଣା ଶୁଣି ଇଂରେଜମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଘୋଷଣା କଲେ ସେତେବେଳେ ଜୟରାଜ ଗୁରୁ କହିଲେ ଓଡ଼ିଆ ବୀରଜାତି ସେ ଲଢ଼େଇ କରି ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଜାଣେ, ବିଦେଶୀ ବେପାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସେ ଜାଣେ ନା। ଆମ ଗଜପତି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତ କର। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଘୋଷଣା ଶୁଣି ଜୟରାଜ ଗୁରୁ କହିଲେ କି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବୀରଜାତି, ସେ ଲଢ଼େଇ କରି ପ୍ରାଣ ଦେବ, ବିଦେଶୀ ବେପାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସେ ଜାଣେନି। ଆମ ଗଜପତି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତ କର। କିଛି ଦିନ ପରେ ଇଂରେଜମାନେ କୌଶଳ କରି ଜୟରାଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିନେଲେ। ତାଙ୍କ ଅପରାଧରେ ବିଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଜୟରାଜ ଗୁରୁ ଲୁଚିକି ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଇଂରେଜମାନେ କୌଶଳ କରି ଜୟରାଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିନେଲେ। ତାଙ୍କ ସେ ଯେଉଁ ଅପରାଧର ବିଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେ ତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶତ୍ରୁ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ ଜୟରାଜ ଗୁରୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବାର ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ତଥାପି ସେ ଭୟ କଲେ ନାହିଁ କି ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ କୌଣସି ଭୁଲ କରିନାହିଁ, ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛି। ତେଣୁ କୌଣସି ସେ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥିଲେ। ଶେଷରେ ମେଦିନୀପୁର ନିକଟରେ ଥିବା ବାଗିତଟା ନାଳ କୂଳରେ ଥିବା ଏକ ଝଙ୍କାଳିଆ ବରଗଛ ନିକଟକୁ ଜୟରାଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନିଆଗଲା। ସେଠାରେ ଥିବା ବରଗଛର ଦୁଇଟି ଡାଳକୁ ଏକାଠି ବାନ୍ଧି ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ବାନ୍ଧି ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ସେହି ବରଡାଳ ଦୁଇଟିକୁ ଫିଟାଇ ଦିଆଗଲା। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଦୁଇ ଫାଳ ହୋଇଗଲା। ବୀର ରକ୍ତରେ ଦେଶର ମାଟି ଓଦା ହୋଇଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ ଜୟରାଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ମୃତ୍ୟୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ଦେଖ ଦୁଇ ସିପାହୀ କେମିତି ଜୟରାଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗଛର ଦୁଇଟି ଗଛର ଡାଳରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜୟରାଜ ଗୁରୁ। ଯେତେବେଳେ ଦଉଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା ସେତେବେଳେ ଏପଟେ ଦଉଡ଼ି ଏପଟେ ଟାଣି ନେଇଗଲା, ଏପଟେ ଦଉଡ଼ି ଟାଣି ନେଇଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଜୟରାଜ ଗୁରୁ ମଝିରୁ ଏମିତି ଫାଳ ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ। କେମିତି ବର୍ବରୋଚିତ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଦେଖ। ଆଜି ବି ବାଗିତଟା ଅଛି, ଫାଶିଦିଆ ବରଗଛ ବି ଅଛି, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଆଜି ବି ଜୟରାଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବଳିଦାନର ଅମର କାହାଣୀକୁ ମନେ ରଖିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜୟରାଜ ଗୁରୁ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସେଇ ହୃଦୟରେ ଆଜି ବି ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବାରୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ବାଗିତଟା ଏବେ ବି ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ବରଗଛରେ ତାହା ଏବେ ବି ଅଛି, ଏହା ଲେଖକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲ ଏହି ବିଷୟରେ କେତୋଟି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଜାଣିନେବା। ଅଧୀନ, ଏଥିରେ କେତୋଟି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଅଧୀନ, କୁଳପୁରୋହିତ, ପରାମର୍ଶ, ଗୌରବ, ବନ୍ଦୀ, ଫାଶୀ, ଝଙ୍କାଳିଆ, ବଳିଦାନ, ଢାଲ, ପାଇକ, ଅପରାଧ, ଦେଖଣାହାରୀ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ସରିଯାଇଛି ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ଏମିତି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ବିଷୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଡେରି ନକରି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବା। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।